ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे। महाकाव्य सावित्री रे जम और सावित्री भितरे तर्क वितर्क अत्यंत शाणित थिला। गोटिए पाखरे मृत्यु, अन्य पक्षरे प्रेम। उभयंक भितरे तर्क वितर्क नुहे, रीतिमत वाक्युद्ध। अवश्य शेषरे प्रेमर विजय घटिला। विजयिनी हेले देवी सावित्री। माँ कहती प्रेम हेउछि सर्वश्रेष्ठ शक्ति ए समग्र पार्थिव परिवेश रे। लव इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोस्ट इंटीग्रल ऑफ ऑल पावर्स। से शेषरे विजय लाभ करे एथिरे संदेहर अवकाश नहीं। माँ को भाषा रे लव will be the final victor. Love is the supreme victor. दिग्विजयी शक्ति प्रेमर रहिछि। वाक्युद्ध भितरे अपराह्न अपसरी जाइथिला। गोधूली लग्न समागत होइथिला। सूर्यालोक म्लानरु म्लानतर होई आसुथिला। सेतिकी बेले एक गड़ाणिया स्थान पड़िला, जेउठारे एका सांगरे थिला दुईटी कथा। गोटिए आदर्शर ऐश्वर्य आउ अन्यटी चिंतार कठिन वास्तवता। सावित्री मनरे भासी उठिला ताम्रवर्णा केते नद नदी, मेघमाल, उच्च उच्च मीनार, दुर्गयुक्त सहर एवं केते बृहत बंदरर चित्र। ए दृश्य सब मिलई गला। तापरे से देखिले लक्ष लक्ष मानवर जीवन यात्रा। चक्षु सम्मुखरे खंड खंड दृश्य भासी उठिला। सेही सब दृश्य थिला मनुष्यर चिंता और व्यर्थ आशार अपछाया। मानव सृष्ट नियम कानून केते निष्प्रभ दिसुथिला। मनोरम काव्य और कारुशिल्प सावित्रींकर सामना को आसी पुणी अपसरी जाउथिला। सावित्री देखिले निर्जन नदी तटर स्वर्गकामी शांति प्रयासी सत्ता मानकु, जो माने अतीतर पुनरावृत्ति ही करुथिले। सेतिकी बेले मृत्यु देवता सावित्री को कहिले, एई प्रतीक देशर गतिविधि को निरीक्षण कले जानिबो जे मनीष मनर आशा केवल एक दुरारोग्य व्याधि। मनीष केवल प्रकृतिर दास। मानव जाति सुख दुखर चक्र भ्रमरे ही बुलुछि। गोटे सीमाबद्ध ऊर्ध्व को गति करिवार शक्ति ताहार थिले मध्य शक्ति को से कार्य लगाई पारु नाही। धूलीर धरणी रे तार प्रार्थना मूल्यहीन। He sees but cannot mount to his greater heavens. Even winged, he sinks back to his native soil. He is captive in his net of mind and beats soul wings against the walls of life.
जदिबा से तार महत्तर स्वर्गराजी उपरे दृष्टि पकाए किंतु सेठाकू से आरोहण करि पारे नाही। एपरिकी से पक्षधारण कले मध्य से तार जन्म जात माटी उपरे खसी पड़े। से तार मानुषी रूपी जाल रे बंदी हुए एवं जीवन रूपी प्राचीर उपरे तार पक्ष आघात करुथाए। For mind can never touch the body of truth and mind can never see the soul of God. Only his shadow it grasps, not hears his laugh. As it turns from him to the vain seeming of things. Mind is a tissue oven of light and shade. मन कदापि सत्यर स्वरूप को स्पर्श करि पारिब नाही एवं मन आदौ परमात्मा को साक्षात दर्शन लाभ करि पारिब नाही। ताहा केवल भगवान को छाया ही धारणा करि पारे किंतु तांका हास्य शुणी पारे नाही। कारण मन सर्वदा वृथा दृश्यमान वस्तु अभिमुखे जीवापाई परमात्मा ठारू मुख फेराई निए। मन हेउछि आलोक ओ छायारे बयन करा जाइथिबा एक सूत्र मात्र। धूलीर धरणी रे तार प्रार्थना मूल्यहीन। एपरी मानव जीवन मध्यको दिव्यत्वर अवतरणर स्वप्न देख नाही सावित्री। कारण मनीषर धारण सामर्थ्य नाही, तार कौन स्थिर आदर्श नहीं, केवल अच्छी अस्तित्व रक्षा करिबा पाई इच्छा। मनीषर जीवन धर्म कर्म सबुकिछि कालर कराल गति सह ताल रक्षा करि पारे नाही। तार दर्शन ताकू कौनसी समाधान देई पारे नाही। राजनीति ओ राष्ट्र विप्लव मानव समाज मध्यरे सिहरण सृष्टि कले मध्य जीवनर पुरातन छांच को बदलई पारंती नहीं। आदर्श आदौ सबुकिछि नुहे। मन को नहीं आनंद लाभ ओ सत्य संधानर वृथा चेष्टा कर नाही। जरी खचित रेशमी वस्त्र परी मन हेउछि अंधारर एक परितल। सेठारे अन्याय ओ न्याय मिशिकरी रहिछन्ति। देह ओ मन को विसर्जन कले आत्मा को लाभ करी हुए। भगवान मनीषर भाग्य प्रति आशातीत भावरे उदासीन। अज्ञानता और वेदनार मूर्तिमंत जगतरे परिवर्तनर स्वप्न उद्भट। सुखमय स्वर्गभोग जदि थाए तेबे पृथ्वी को परित्याग करी सेठारे पहुँची पार। तुमे जदि भगवती हुओ तेबे अनंतंक आड़को फेरी चल। भगवान पाई सबुकिछि परित्याग करने को शिख। प्रेम आउ सत्यवान को भूली जाओ। उत्तर रे सावित्री कहिले मु परमा जननींकर रुद्र शक्तिर अभिव्यक्ति। ए पृथ्वी एक भाषा जार उच्चारण भ्रांत भावरे चालिछि। ए पृथ्वी एबे भगवान ठारू विच्छिन्न होला परी जणा पड़ुछि। मात्र सबुदिने एपरी जणा पड़िब नाही। परम सत्य दिने ना दिने मनीषर मन को ज्योतिर्मय करिब। दिव्यानंद दिने ना दिने आसी
ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ମଧୁମୟ କରିବ। ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେବ। ଭଗବାନ ମଣିଷ ଶରୀରର କକ୍ଷରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। କିଏ ତାଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବ? ଭଗବାନ ଆମ ନିକଟତର ହୋଇ ସାରିଲେଣି। ମୁଁ ଚିନ୍ମୟ ସତ୍ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ଲାଭ କରିଛି। ମୁଁ ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି। ମୁଁ ଏଇ ଜଗତର ପ୍ରତିନିଧି। ଏକଥା ଶୁଣି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ଗର୍ଜି ଉଠି କହିଲେ, ଦେବତାମାନେ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରକଟିତ ନ ହୋଇ ନିଜକୁ ଲୁଚାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ତୁମର ଏ ଶକ୍ତିମତ୍ତା କେବଳ ଆସୁରିକ ସତ୍ତାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବ, ଯାହାକି ଶେଷରେ ତୁମର ଅଶେଷ କ୍ଷତି ଘଟେଇବ। ପ୍ରାଚୀନ ବିଧାନରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ନାହିଁ। ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରମ୍ପରାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଅ। ସାବିତ୍ରୀ ଏକଥା ଶୁଣି କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ବିଧାନକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଛି। ମନୁଷ୍ୟକୁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ କରାଇବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିଛି। ଯମରାଜ କହିଲେ, କାହିଁକି ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ଆପଣାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭୁଲିଯାଇ ନଶ୍ୱର ପୃଥିବୀ ପାଇଁ ଏତେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ? ମୁକ୍ତି ହେଉଛି ସଂସାରର ବଡ଼ କଥା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର କାହିଁକି ଅନୁସରଣ କରୁଛ? ତୁମେ ଯେତେ ମହିୟସୀ ହୁଅ ନା କାହିଁକି, ହୃଦୟର କ୍ଷଣିକ ଆବେଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଯେପରି ପରିଚାଳିତ ହେଉଛ, ମୁଁ ତାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିପାରୁନାହିଁ। ହେ ସାବିତ୍ରୀ, ତୁମେ ମୃତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ଓ ଯଥାରୀତି ଜୀବନ ବଞ୍ଚ। ସାବିତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚକଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ହେ ମୃତ୍ୟୁଦେବ, ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଛାୟାଚ୍ଛନ୍ନ ମସ୍ତକ। ତାଙ୍କ ଅମରତ୍ୱର ଅମଙ୍ଗଳକାରୀ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ପରମ ସତ୍ୟର ସ୍ୱର୍ଗଲାଭ ଆପଣଙ୍କର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଦିନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭାଗବତ ସତ୍ୟକୁ ଦେଖିବ ଏବଂ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବ। ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଯମରାଜ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ମାନବ ପୁତ୍ରୀ, ହେ ଅମୃତର ଅନ୍ୱେଷଣକାରିଣୀ, ତୁମେ ତୁମ ଶକ୍ତି ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକଟ କର। ତୁମ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ମୋ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କର। ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ସତ୍ୟବାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଦେବି। ମୋତେ ଶକ୍ତିମୟୀ ଜଗନ୍ମାତାଙ୍କର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ଦେଖାଅ। ମୃତ୍ୟୁହୀନ ଚକ୍ଷୁ ମୃତ୍ୟୁ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ନିକ୍ଷେପ କରୁ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରୁ। ତେବେ ତୁମ ମୃତ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବନ୍ତ ହେବେ ଓ ତୁମ ସହ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଫେରିଯିବେ। ସାବିତ୍ରୀ କିଛି ଉତ୍ତର ନ ଦେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀର
अंधकार स्वर्गर आलोक को स्वीकार करुछि। से चाहाणी रे फुटी उठिला दिव्य चेतनार लावण्यमय दीप्ति। ସେହି ଦୀପ୍ତି ବିଚ୍ଛୁରିତ ହେଲା ପରିବେଶରେ ଓ ଦିଗ ଦିଗନ୍ତରେ। ମନେ ହେଲା ସତେଅବା ଅସୀମ ଆଲୋକରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଜ୍ୟୋତିର ମହାସାଗରରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହା ଦେଖି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହୋଇଗଲେ। ଅସ୍ମିତାର ଧୂଳି ତାଙ୍କ ଦେହରୁ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ତାଙ୍କର ମନେ ହେଲା ସତେଅବା ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ରହିଛି ଓ ସାବିତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି ସର୍ବମୟୀ। ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଲଲାଟରେ ଭଗବତୀ ତେଜ ମୂର୍ତ୍ତିମତୀ ହେଲା ପରି ଅନୁଭବ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଦେଖିଲେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଆଖି ଦୁଇଟି ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ତାରକା ପରି ଜଳୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଦେହର ପ୍ରତିକୋଷରେ ଭଗବାନ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ବିସ୍ମିତ ନ ହୋଇ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଗଭୀର ପ୍ରଶାନ୍ତ ନୀରବତା ଭଙ୍ଗ କରି ଏକ ମୃଦୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଭାସି ଆସିଲା। ହେ ସର୍ବବିଜୟୀ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଅସୀମିତ ଅନ୍ଧକାର, ନିଶ୍ଚେତନାର ପ୍ରତିନିଧି ଓ ଅଜ୍ଞାନତାର ପ୍ରତୀକ, ଯାହା ଭିତରେ ସର୍ବଚେତନା ଓ ସର୍ବଜ୍ଞାନ ସୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଯନ୍ତ୍ର ଓ ଛାୟାଧ୍ବାସ। ହେ କାଳାତୀତ ଶକ୍ତି, ଏବେ ଆପଣ ମୋର ପଥରୋଧ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୂରକୁ ଦୟାକରି ଘୁଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତୁ। ମୋର ଅବତାରୀ ଶକ୍ତିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଶୁଣି ଓ ବୁଝି ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତା ବାଟ ଛାଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ସ୍ୱୀକାର କରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କଲେ ନାହିଁ। ଗ୍ରହଣ କରି ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ଫଳତଃ ସମାଧାନ ଆଶାନୁରୂପ ସହଜ ଓ ସରଳ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଉଭୟ ଯମ ଓ ସାବିତ୍ରୀ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଠିଆ ହେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କର ସତ୍ତା ଅନ୍ଧକାରର ଏକ ବିଶାଳ ଦୁର୍ଗରେ ପରିଣତ ହେଲା। ଏହି ଦୁର୍ଗର ଚାରିପାଖରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୟୋତି ମହାସମୁଦ୍ର ପରି ଘେରି ରହିଲା। କ୍ରମଶଃ ଏହି ଜ୍ୟୋତି ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ଅନମନୀୟ ମସ୍ତକରେ ଓ ନିର୍ଦ୍ଦୟ ବକ୍ଷ ଉପରେ ଭୀଷଣ ବୋଝର ଚାପ ଦେଲା। ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଆଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଉତ୍କଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୃଷ୍ଟି କଲା, ତାହା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ନାଡ଼ୀମଣ୍ଡଳରେ ଯେଉଁ ଶିହରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ତାହା ଅସହ୍ୟ ଓ ଅକଥନୀୟ। ପରିଣାମରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଆଭା ଯମଦେବତାଙ୍କ ଅନ୍ଧକାରକୁ ଗ୍ରାସ କରିଗଲା। ଯମଦେବଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଚ୍ଛା ବୋଲି ଆଉ କିଛି ରହିଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ଆକାଶରେ ବିଲୀନ ହେଲା ପରି ବୋଧ ହେଲା। ସେତିକିବେଳେ ଯମଦେବତା ଅମାନିସାକୁ ଆବାହନ କଲେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। ମାତ୍ର ଫଳ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଅମାନିସା ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ବରଂ ଦୂରକୁ ଅପସରିଗଲା। ଏହାପରେ ଯମଦେବତା ଆହ୍ୱାନ କଲେ ନରକର ଶକ୍ତିକୁ। ତାହା ମଧ୍ୟ ଫଳପ୍ରଦ ହେଲା ନାହିଁ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ
रुष्ट होई नरक शक्ति दूर को चलीगला। एसबु देखि असहाय होई पड़िथिबा जमदेवता पुनर्बार आशा बांधी निश्चेतना को अनुरोध कले तांकु टिके साहाय्य करिबा पाई। मात्र ए अनुरोध कार्यकारी हेला नाही। जमदेवता अनुभव कले सते जेपरि तांकु किए शून्यतारू अधिक शून्यता आड़क टाणी नेउछि। शेषरे सी आपणा सामर्थ्य को आवाहन कले, मात्र ताहा मध्य तांकु प्रत्याख्यान कला। क्रमशः देवी सावित्री आलोकपुंज तांक शरीर को अधिकरु अधिक ग्रास कला और तांक अहंभाव को पूर्ण भावरे ध्वंस कला। जमदेवता निज पराजय संपर्क रे निश्चित हेले और निजर रूप को खंड विखंडित हेबा सकाशे छाड़ी देले। निमिषक मध्यरे दारुण अज्ञानतार विश्वगत छायामूर्ति जे मृत्यु देवता से असीम महाशून्य रे विलुप्त होई गले। ओम नमो भगवते श्री अरविंदाय। ओम आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी परमे।